माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जाउम तक योगी आदित्यनाथ, यूनियन कैबिनेट का थोपुई हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ते, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा ते, यूपी सरकार मिनिस्टर श्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार ते, रणवेंद्र प्रताप, लखन सिंह, अजीत पाल ते, हेलाई मुन लौटेल एमपी जाउम तक ते, एमएलए जाउम तक ते ले का उनाव दू तक ते उ मान लाया कन मिफिंग ते ओमना मुन रमजले न सुल तू तेन चकना अन्ने न मुन इंडिया रमजले निन सुमदो न कोंगा चकना थरमिन पेतु कानपुर ही जाना चिबाई अबू के हे कानपुर nge हियन श्वेत तुरौ पुई तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी तेले, अटल बिहारी वाजपेयी ते मथलीर कोंगा पुई तु पुई मो तक अनिया वोइना हियन कानपुर चे ही अलोम निलोविन वरुण देवता पो हेलोम ना हियन तेलवे अदु अनि छियनते उ कानपुर में पुईते लोम दान कानपुरिया दान ते चोबले चिला मिनलो छान दान ते ही एंगनेन मा हियन खाई खिनची अनि लवनी थगुआ लदुआ हियन एंगे इंजियक नि ए थगुआ लदुआ हियन एंगे इंजियक हेतियंग थिल हिया ओम लवनी इन थिल लो सोई थिन ते चु सोई जेल रो मासे के चुन है का सोइदो ना हेलाई कानपुर आ हियन ngai sak lo tu ma kanom ngai lawani chiante u polin na atho thin te awanga injinga local thin hian jare ra ho kaltar ganj ti thom hi ka thithin tun thleng po hian in na soi thin ani tuna kan thang thar te hi chuan an thengil ta chiante u voin hi thole ni ani a panki hanuman mal somna in voina hian UP in masona ane china bung thar bel ani le ta voina kanpur hi metro ne na thlun zom ani ta tin bina refinery nen po kanpur hi thlun zom ani ta ani chemical tlang hian petroleum atanga siam chu te chu kanpur le UP chunga district sang te tan osam takalak thei ani to don ani Uttar Pradesh a heng na tho pani tho na te wang hian in zawai in lom puina chibai kabu ka cheu helai muna kan kal khom ma hian IIT Kanpura hun ka mang masa a Kanpur mi puite omdan ka hriat chak ema wangin metro a ka chuang masa ani katan chuan hun chin chiat lak tak ani hialani thiante u ama a UP sarkar na changte khan hun lutzia him se thiam lova kum zabisom ni pakhata hian UP hi chaktaka ma som tir tur ani lai khan hun lutzia an riat lo awangin he hun hlutak hi sarkar masa khan an chan pha ta ani UP masona te chu an na masabera an da lova tin UP mi puite tan anin petok lo hle bok ani voina chuan Uttar Pradesh a hian double engine sarkar na akal meka kan hun hlutak liamta sim that na tho mek bok ani tuna hian alet ni achakin na tho mek ani a tin tuna hian ram chunga international airport lian ber chu UP a hian sak mek ani a ram chunga expressway sei ber po UP a hian siam mek ni in kan ramta na masaber tur regional rapid transit system po UP a hian siam na tho mek ani dedicated freight corridor mun pui beratan UP hi siam tum ani a ama chuan UP hi ral thuam phal lo pol anga soi chiat ani thina ma se tuna chuan helai hmuna hian defense corridor siam mek ani thiante u hemi wang hian UP mi puite hian ain an lo na chu achiang eti inan soi thina ni ain an lo na te chu suang to na le ti puitlin tuma na tho na mai hian ni lovin na tho da na po hian ani double engine sarkarin na atan to chu ti puitlin ani the nan chhun zan zoma na tho thin ani
kanpura metro atlan theina tura na tho mek chu kan sarkar bultan ni in tuna kan sarkarin honna hun ani bokani Purvanchal Expressway tana lungphum po kan sarkarin phunin na po kan sarkarin athok tan tabokani Delhi Meerut Expressway lungphum po kan sarkarin aphuna tin na po zo fel ni in mipuite tan manatan kan hlan to bok ani hetiang ruah manna tam tak hi in hena soitura omani khochak lama ani emo khothlang lama ani emo helai ram bil chunga hian ani emo UP chunga ruah manna kan siam le nei thin te chu ahun taka ti zo tum ani thin achan chu hetiang ruah manna te hi ahun taka zo fel ani hian kan ram sum te hi dik taka man ani pha thina tin ram chung mi puite tan mason na le tangkai na tam tak athlen thin ani man lai tang to in kanpur mi puite hian traffic jam hi anlo phun pui to thina heng zong zong a hian in hun lu tam tak te in khoral thin mai ba ka in sum le pai te po in khoral thin tuna hian face masaberatan kilometer ko la ya sei line siam tan ani wang hian chung in lung oilo na te chu asut kian ngei karinga corona si puileng kara po hian kumni chungin helam na tho tan ani hi alomam hle ani thian teu ram azalen nu thang khat lian na diam nu hian kan rama hian thil thar siam na tho te chu thatak ani ti ringin khopui pathum pali vela chau tho rin ani thina ram chunga metro lian omna khopui tiam lovin mundang zong zong chu omtir top ani thin kan ram sarkar masa khan chung khopui cheng mipui ta chak zia le an mason na tura na tho poimo zia an the thiam ngai lova heng khopui mamo te khopui chunga cheng noi chuang mipui te mamo le du na te chu kan sarkar masa khan angai tu ngai lova tuna hetiang ang boruak siam tum te hian mason na lam an ngai tu phak lo ani ma se tuna kan sarkar hi chuan kan ram chunga chutiang khopui te mason na le thanlen na atana na tho chu na masabera ada heng khopui chunga hian connectivity thatak zirna insang zok te electric lama har satna omlo tui lama po har satna omlo le tun lai mila tui bol lo luan na le en kolna thatak siam na zong zong te hi tuna hian kalpui mek zel ani a metro chungchang kan soipo in hei tuna hian kanpur metro honna hun kan mang mek ani tin Delhi Meerut metro siam na chu chaktak kalpui chho mek zel ani boka hei ba ka hian khopui sang sanga po metro tlantir tum mek zel ani bok Lucknow Noida le Ghaziabad ta te po metro in punlam apan mek zel boka UP a metro lam na chaktak kalpui ani mek na hi thilro pui tak ani thian te u tuna figure ka soitur hi ngun takin lo ngai thla ula ka du ani ngai thaliam mai lovin ngun takin lo ngai tharo u kumsang ni som pali khan UP chunga metro tlan theina te kha kilometer kwa ani a kumsang ni som pali tanga sang ni som pasari chung khan metro tlan theina hi kilometer som pariya ta po sei ani a voina kanpur metro hi kan belle chuan metro tlan hi kilometer som kwa ai thui ani to ani kan sarkar masa na tho dan le tuna yogi sarkar na tho dan te awang hian UP mi puite hian in an lo na achiange ti in an soi thin reng ani thian te u kum sang ni som pali ma khachuan kan rama hian khopui panga a chau metro hi atlan thina metro rail kan ti chu metro tia an soina mun khopuya te chi hian ani thin tin tuna chuan UP chunga khopui panga a ngot metro atlanta ani tuna hian ram chunga khopui somni pasaria te metro atlan theina tura na tho me kani a heng khopuya cheng mira theite le middle class chung kwa kan ti te hian voina chuan metro rail awanga hlokna tam tak lotel thin te ang bok khan hlokna an ron tel veta ani khopui chunga mira theite nun choikan ani theina tura na tho mek ani a heng atang hian
tire chu le tire thi khopui chunga thalai tam tak te tan mani in rin tok na aron nei chhotir mek zel boka UPA phei hi chuan double engine sarkar na akalawang hian chak taka chet mek zel ani thian te u khoiram bial ani emo in choi taka masona na tho ani lo chuan malam apan thei ngai lo ani kumtam tak chung chu kan rama po hian hetiang hian thil a thlenga mun then khat ma ason em lain mun then khat chu endong an ni a rambial chunga ani emo khotlang nuna ani emo hetiang in thluklan lo na te hi kan thai bo apoimo em ani chuwang chon kan sarkar hian sabka saath sabka vikas thupui vuan chung zelin na athok mek zel ani khotlang ami tu po nam noi nung ani emo noi chi ani emo tribal te an zawai hian kan sarkarin ruaman asiam te atang hian hlok na an tel theu ani kan sarkar chuan ahma a ngai saklo ngai lo le an mamo te po an zo ngai lo te hi angai poimo big em ani thian te u khopui chunga mire thei tak tak te hi kan sarkar masa khan en sanin angai tu angai lova ma se kan sarkar hian avoi khatna tan heng khopui chunga mire thei tak tak te tan hian rinom takin na athok meka a entirna pakhat ka silang cheu sangni som pasari malam kum som liam ta khan UP khopui chung sang sanga khopuya mire thei te tan in het nuai khat le achan ve vel chau sak sak an ni a kumli liam ta khan UP sarkar hian hetiang mi te tan hian nuai som pariat ai tam in het siam sak anin tiama chunga tang chuan tuna hian nuai kuwa chu sak zo to ni in abak zong siam na kalpui mek zel ani unaw te u thingtlang lama tangin kan unaw thanem tak te hi khopuya na tho tur zong en ron kal thina heng mi te hian khopui chunga kongsira dor te hongin tolai lir nora thil zuarin an khosak na tur lo chu an tum thin tuna chuan kan sarkar hian avoi khatna tan an mani en kol na athok tranani bank lama olsam taka pui anni theinan te digital manga indor na te an kalpui ve theinan te kan sarkar hian na sadakin ma alameka PM Swanidhi Yochna kaltlang hian helai kanpur kongsira thilzuar te po hian hlokna tam tak antel to bokani Swanidhi Yochna kaltlang hian UP chunga noi sari chuang ten hena cheng veibel che sari ai tam sum pek chu ani to ani unaw te u mi pui te mo hriat de pek na hi mitin mo phurna ani a double engine sarkar hian UP mo te chu hria in theitop chu in na athok mek zelani UP chunga noi khat chuang ina hian ama chuan tui thiang hlim her ho tur aum ngai lova mase tuna chuan jal jivan mission kaltlang hian in tina tui thiang hlim pek chu na tho mek zel ani a corona ri pui le na wanga harsana tam tak kan ma chon lai po hian UP a hian vaibel che som panga chuang me pui te hnena a thlona ration sem na kalpui mek zel ani bok thian te u kan sarkar masa te khan kumnga chung van le na kan changa chuwang chon UP mi pui te hi a thei ang chin a pianga ei he kang u ti ngai tu na ril ru an pu a kan sarkar masa khan UP a malak na sang sang an tran thina ma se chunga te chuan veibel che sang tam tak e bo ani thin zia kan mu theu ome heng mi te hian UP tan hian na lian tham tak tak thok lovin suang to na zau tak nen na an thok ngai lo ani an mani nge hian UP mi pui te an rin om lo san ani voina chuan double engine sarkar hian rinom takin UP than len na tur le mun sang a thlen chho theina tur hian na athoka double engine sarkar hi chuan ruaman na lian tak nei le ti puitlin a thiama UP a hian power generation atanga transmission thlenga masona na mu hi tunge be sei pha omang current om lo chang po in engwanga om lo nge ti ngai tu lovin darkar tam tak om don lo ani ti an shelok vek ani thenom te point an nei lo ve ti in an lung oi mai thin ani
thian te u ganga luya sisamau luan kor lian tak mai hi ti top ani tunge ring pha ang ma se he nai kan double engine sarkarin aron tita ani panki kanpur depo a BPCL in adon theiza chu aled liati pun ania wangin kanpur tanpo athamon thlak to don hle ani unaw te u inzom na le in biak po na lam hoi infrastructure ma lak me kan i lai hian gas le petroleum pipeline infrastructure lam na thote atang po in UP hian lok na tam takatel to a kum sang ni som pani thleng khan kan ram chunga LPG gas connection hi vaibel se som pani chau nei ani a ma se tu na chuan vaibel se som thum ai tam gas connection nei ani to ani UP chunga vaibel se khat le noi somruk mira thei chung kuate LPG gas connection thar sim sakan ni a pipe ai tlom gas connection hi kumsari chung hian alet ku aina pung bokani kumliam ta petroleum network ron thanlen awang chawa hetiang thil hi om theiani bina palki multi product pipeline kaltlangin he network hi aron chakle zual donani tuna chuan kanpur mai ni lo UP a district sang sanga te chuan bina refinery atanga petrol le diesel la turin truck chu nga chana an man ngai to don lova hemi atang hian UP masom na chu top mai lovin chakna amuna ni zokang thian te u khoiram biala po investment kalpui ani don chuan dan le hreite hi industry thanlen na atana thil poimo ber ani a UP sarkar masa khan mafia akalpui na satlu tuka wang khan industry lama sumdo na lampoin chiat lam apana tuna chuan yogi ji sarkar chuan dan le hreite hi aron la let le ta a chuwang chuan tuna hian UP a pe punna po aron thang lian zela tin thil tiswal tu te po an mani anin bel chu alo awangin lungina tan tir mek zel anni double engine sarkar hian tuna chuan UP a industry culture lama masona aron keng mek zel ani kanpura hian mega leather cluster atan phalna pek ani to a helaya kan thalai te anron thanlen na konga puiturin Faisal Gancha Technology Center hon ani to bokani defense corridor ani emo district pakhat hilsiam chu aro manna poni se kanpur lama sumdo na beitu ten hlok na tam tak andon pha ngei don ani thian te u central sarkar lampoin sumdo na konga olsam takati theina ease of doing business atan cholovin na athok mek zela unit tharte tan corporate tax chu za sompanga ati tlem na konga malak na te GST rate ti niamte net lot dan phurna ti top te faceless assessment ang te hi malak na te ani a mun thar tranpuina atan sarkar chun production linked incentive thilsiam chu atam awanga lomman andon te po apet suak tana tin sumdong te har sanna tam tak khen tu company law provision te chu dan phallawa asiam ani unaw te u economic policy te chu eruk na ni in mechakle thil te theizok te tona rural thin party hian Uttar Pradesh hi ati mason theidon lawani chuwang chuan hengmi te hian khotlang ti chak thei tur na thona te chuan boina anzong thina chuwangin women empowerment meichhia te thunei na pek po ando dal thina ni voithum talak soi khapna dan ani emo mepale meichhia te kumtling anga en ani theina tura kum inang bituk thu te po du lawin ando dalani yogi ji sarkarin na alo tho to te an hmu po hian heng hi kan ti vek to thilani an ti thin hun kal toa abom mu te po hi kan ti vek to nu ani an ti hi karingani thian te u nangni kanpur mi te chuan sumdon na kal mang te hi hrichiangin karinga kum sang ni som pasari malama eruk na siper te kha UP puma atla a ma se tu na chuan an hmui te chu kal hanin a omreng to a tin an sum la tur poin an ron kalngam to lo ani sum le pai tam tak te chu rampum puin a hmu a
khang kha an hlotlin na mu chu ni in thudik ani bokani UP mi puite hian engkim an mua an hrethiam vek bokani chuwang chuan UP in ma son theina tura na thokte le UP in din hun sang jok a thlen theina tura na thokte lam an tang tlat ani unaw te u voina hian thil ro pui tak hlan che u in thil sang sang awanga lomna kan nei te awang hian voina hian in zawa in lompuina che bai ka buk non le a cheu kalome बैठे हैं क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है यही उनकी सच्चाई है यूपी के लोग सब देख रहे हैं सब समझ रहे हैं इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है भाइयों बहनों आज इतनी बड़ी सौगात आपके चरणों में सुपुर्द करते समय अनेक अनेक प्रकार की खुशियों से भरा हुआ ये वातावरण आज का ये महत्वपूर्ण अवसर एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद